वञामूं सुखान किरी हला हिकदम मदीने ने हला हिकदम मदीने ने मेरा बपर खे छड़ी हिल में इलाही जल्द कर किस्मत मदीने दे तो अजकल में मदीने जो सफर कंदे मदीने में सफर कंदे मरा चलूं मुसाफिर थी भले लासूं रोले मुझूं भले लासूं रोले मुझूं अरब जे पाक जंगल में इलाही जल्द कर किस्मत मदीने दे तो अजकल में सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है अदू थे जब सर पे तेज तोले हुसैन सजदे में जाके बोले अदू थे जब सर पे तेज तोले हुसैन सजदे में जाके बोले हुसैन सजदे में जाके बोले मदीने वालों गवाह रहना मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है पुकारे आबास सकीना मैं पानी लाऊंगा सकीना पुकारे आबास सकीना मैं
जवानी दुनिया है, जन्नत में तमाम जवान हूंदा, जन्नत में तमाम जवान 20-25 वरे जी उम्र जे अंदर हूंदा, कंहिंजी दाढ़ी न हूंदी, बड़े खूबसूरत लगदा हूंदा, जवान हूंदा। इनी मिड़ी जवाने जा सरदार इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु अने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु। हाज़रीन किराम, तो बस दाढ़ी एते सजाए जी है, उते तो अल्लाह ताला माफ फरमाए वदे। हाज़रीन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हदीस पाक में इरशाद फरमाया था, एक मर्तबा इमाम हसन व हुसैन के हुजूर सूंघी रहा। अरे अजीब अमलो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि, बच्चे के मिठियों मणे दिए सूंघते केड़ा ॾिठायो। साहबा भी पूछा कहीं था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐं नवासे के चुमियूं त ॾियो था, लेकिन असां ॾिसी रहिया आहियूं कि इन नवासे के सूंघी भी रहा आहियो। कुर सबब आहे, अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया था कि हसन हुसैन जन्नत जा फुल हैं, इन फुलें के सूंघी रहो। हसन हुसैन क्या मिला जिस्म पे, क्या मिला जिस्म पे आका के पसीना कर, क्या मिला जिस्म पे आका के पसीना कर, सारी नस्ल में फैल गई मुस्तफा की खुशबू, सारी नस्ल में फैल गई मुस्तफा की खुशबू, सारी नस्ल में फैल गई मुस्तफा की खुशबू। हुजूर अलैहिस्सलाम जी खुशबू तमाम नस्ल वरें के मिली गई। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी शान बयान फरमाई ने, इया भी इरशाद फरमाई ने कि हुजूर चेता कि जन्नती फुल हैं, इन जन्नती फुलें क्यों सूंघी रहो। या बीबी फातिमा जी बारे में अल्लाह जो रसूल चो कि जन्नती औरतें जी सरदार, हसन व हुसैन जन्नती जवाने जा सरदार, गोया लगे ही तो कि जन्नत में राज पंजतन पाक जो हूदो। आला हज़रत तदे तो चोइन कि क्या बात रसा इस चमनिस्तान करम की, क्या बात रसा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है जिसमें कली हसन और हुसैन फूल, ज़हरा है जिसमें कली और हसन और हुसैन फूल। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इमाम हसन जी बारे में कई हदीसों मौजूद है। हुजूर इतनी मोहब्बत की दवा कि निंडड़ी उम्र जी अंदर अल्लाह जो रसूल इन बोए नवासे के मस्जिद में कोठिया जी दावा, मस्जिद जी अंदर कोठिया जी दावा। अगर पांचा बच्चा में उन्हें पेशाब जी रहने की खबर न है तो मस्जिद में इतने निंडे बच्चे की कोठी इतनी मनाई है कि उन्हीं की खबर न होती कि कुछ चीज है मस्जिद के नापाक करी इतला कर शुद्ध अची वही है तो वो मस्जिद में अची सके। लेकिन हुक्म यह है कि माण्हूअ जी सिफ़त इन जी अलग सिफ़ बनाए जी अंदर अचे। विच में मसलो आयो से बयान कई, लेकिन शुद्ध नवे अड़े बच्चे के मस्जिद में न कोठी अचाजे कि ऊ पेशाब पाखाना कई तो मस्जिद फर्श मस्जिद जमीन के नापाक। लेकिन अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हसन व हुसैन के मस्जिद के अंदर नंढपण के अंदर कोठी अची दावा, हुजूर कोठी अची दावा। अगर मर्तबा सहाबा इकराम जो बयान है कि अल्लाह जो रसूल खुतबो पढ़ी रहा, हुजूर खुतबो पढ़ी रहा, मिंबर जी इन साइड में इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु जलवा फिगनवा निंडड़ी उम्र रहा है सरकार कहनी खुतबो पढ़े असा को रा नेरिए। थोड़ी बार थी तो इमाम हसन जी तरफ नेरिए, वरी असा को रा खुतबो पढ़े, वरी असा जी वरी इमाम हसन जी तरफ नेरिए। ई मोहब्बत इमाम हसन जी इतनी वधी वही कि सरकार इमाम हसन जो जिक्र खुतबे में बयान करवाए। विचार तो करो कि मस्जिद में कोठी आया,
पोइ नमाज जो खुतबो चालू है। इन खुतबे जी दरमियान में माण्हूअ से खिताब, लेकिन हिकड़ी नजर हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ते, हिकड़ी नजर मजमे जी सामे अने मोहब्बत और ज्यादा थई वई ते इमाम हसन जो खुतबे में जिक्र कई था। सहाबियो ई ऊ हसन अने ई मुझो ऊ शहजादो है कि ई अल्लाह ताला इन जी हथ ते वो मुसलमाने जी जमात में इत्तेहाक अने मोहब्बत पैदा फरमाए। ई ऊ मुझो लाल है। ई चई के वरी खुतबे के चालू करी वजह अल्लाह जो रसूल सुभान अल्लाह कि खुतबे जी दरमियान में अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन जो जिक्र फरमाए रहे। सरकार कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीने में सैर ला निकले, तफरीह ला करे 12 निकलिया अने इमाम हसन के खंबे ते विराई ते मदीने जो गलियों फिराई रहा घुमाई रहा। सामने से सिद्दीक अकबर मिला, सवारी देखो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी दो शय मुबारक ते इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवार हैं। डायरेक्ट अची कने चेता कंडे मर्राकिब, उन वक्त चेता कि ऐस खुश नसीब इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश नसीबी वे क्या जो सवार कितरो खासो है, सवारी कितनी खासी है। खुश नसीबी वे कि सवारी कितनी खासी आए, यानी मोहम्मद मुस्तफा जी सवारी है ए नवासा आला करे। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नवास सवारी है। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन जवाब दिए ताकि ऐ साहबी ऐ अबू बकर, बाद में साहबी जो ईम नाम आयो है, बाद में अबू बकर सिद्दीक जो नाम आयो है। ऐ अबू बकर तू सवारी के तो नेरे सवार के न नेरे कि ई सवार कितरो खासो है, सवार कितरो खासो है। ई ऊ सवार है कि जिन जी हद ते अल्लाह ताला मुसलमाने जी जमात में मोहब्बत इत्तेफाक कराए। हाज़रीन किराम ई मकाम वो इमाम हसन मुस्तफा जो अने नाम जदे अल्लाह जो रसूल हसन रखियो तो रूह जमीन ते जमाना ए जाहिलियत में के जो नालो हसन अने हुसैन न हो, पहले से पहलो नालो इमाम हसन जो रकीम आयो। अने अल्लाह इन नवासे जो नाम जन्नत में पोशीदा रखे में कि पहले से पहला ई नाम मोहम्मद मुस्तफा जी नवासे ना करे रखे में। विचार करो जे जो नाम जन्नत में थी अचे, जैसा कपड़ा जन्नत में थी अचे, जे जो फ्रूट जन्नत में थी अचे, उन हसन जो मकाम कुर बयान कैसे रदी अल्लाह ताला। जरा करीब करीब में अची नो दुरूद पढ़ो बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जन्नत में थी नाम अची रो, जन्नत में थी कपड़ा अची रही, जन्नत में थी फ्रूट अची रही है। कोई अल्लाह जी रसूल जी बारगाह में दहिया कल्बी आया, दहिया कल्बी जे जी हत्ते ई इस्लाम कबूल क्यों तो ब्याह 700 जना इस्लाम कबूल क्यों। लंबो चौड़ो वाक़या है, अगर ये बयान कर लाएंगे तो सीरत इमाम हसन बयान नहीं थी। दया कल्बी हुजूर जी बारगाह में आया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम हसन निंदला वा दौड़दा आया अने उन्हीं जा खींचा तलाश क्यों दे, खींचे में नात वजी रहा। दया कल्बी चेता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज नवासे के कुर थियो है, मुझे खींचे के तलाश करी जाए। अल्लाह जो रसूल मकबूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया के दया कल्बी तो के तोजी शक्ल अल्लाह के इतनी पसंद आए, तोजी सूरत फरिश्ते के इतनी पसंद आए कि जिब्रील जरे अचेता तो तोजी शक्ल में अचेता मुंह अडे। सुभान अल्लाह के ए दहिया कल्बी तोजी शक्ल में जिब्रील अचेता तो ई तोते न बोले ई जिब्रील ते बोले आई। ई बच्चा जिब्रील ते बोले आई, ई जिब्रील जी गोद में भी रमे था। हाय हाय दोस्तों, जे जी गोदी में फरिश्ते जी गोदी में रमे वाला इमाम हसन जो मकाम तो नेरो तो
تو یا رسول اللہ کوئی کھیچا کو لا تلاش کر رہی ہیں. جبریل کے خبر آئے کہ جڑاؤں ونڈو سے دربار مصطفیٰ میں تو نواسا بھی اودا مجھے ساتھ کھیلے لا کرے اچیدہ مجھے گود میں کھیلے لا کرے اچیدہ ان بات تو موٹانی فروٹ گندا جنت جو اطلاع کرے جنت میں تھی اچیں تا تو جنت جا میوہ بھی ساتھ میں کھڑی اچیں تا انہیں کھیچے میں تلاش کہیں تا تو انہیں کیوں جنت جا میوہ کھارائی رہو یا سبحان اللہ جیلا کرے جنت میں تھی میوہ جبریل کھڑی اچھیں انہی جو مقام کترو انہیں بلندنے بالا نام جنت میں تھی اچھے فروٹ جنت میں تھی اچھے کپڑا جنت میں تھی اچھے عید جو موقع آئے اما جان مڑے رنگ برنگی کپڑا پہرے ہوئی ہیں اساں کے بھی ایک نیا ہلا کھپے غریب یہاں کے خبر آئے کہ آل رسول جی شان آئے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غربت کے اندر زندگی گزر کے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی خاندان برا لیکن دوستو اج معاملو الگ تھی چکے ہو آئے کہ اگر سید سادات وٹے پیسہ آئیں بطرے لکھ یا 15-20 لکھ جی گاڑی ہے ٹھاٹ ماٹ سے انترو لگائے نہ اوبا تھی رہے ہو تو بابا صاحبہ جی ادب و احترام سے اوبا تھی انہوں تا ان جگہ تے میں چڑھو اکلو ٹوٹے پھوٹے کپڑے اور غریب سید آوٹے اچھی ہو انہیں رومال بچھائے کرے نے مسجد میں وہی روائے تو کوک روپیو دے روائے کوک 5 روپیہ دے رہی ہیں انہیں ایک فقیر جی طرح ہے رہی ہیں انسان پیسے کے جھکی روائے کہ انسان اہل بیت مصطفیٰ جی تعلق کے نہ تو نرے او پیسے کے نری ارے ان وٹے تو جام ہی ہیں آڈو پاچڑ تیری ضرورت نہ ہے تو کہ اللہ ان کے دنے آئے تو انہی کے ادب احترام سے ادب دے لیکن انہی جی خبر گیری گن جے جے گرے کدے کرے کھادیلا کرے بھی نہ تو کرے ای پی آلے رسول ہیں نا ارے یہ بڑا سید وڑا آئیے تو اساں جو کم ونی اندو انہی جی صدقے میں توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میری مسلمانے کے سمجھ نصیب فرمائے کہ محبت پیسے سے نہ کرو حضور جی تعلق سے کرو گریبی سیدیں جی شان ہے بی بی فاطمت زہرہ جی کرے 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 فاقو ترے دی سودی رے کھادے لا کرے اناج نہ ملے ای زمانو وہ اہل بیت اعظام متے حاضرین کرام ہنے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیتا کہ اما جان مدینے جی اندر عید آئے بچہ نیا نیا کپڑا پہرے ہو یا ساں کے بھی نیا کپڑا چاہیے اللہ جی نیک بانی بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ غریب توا شوہر متے بوجھ بھگائلا کرے نمنگ دوا مسلو بچھائیے تا یا رب العالمین مجھے لالے جی ہر تمنا پوری کیا اجی کپڑا منگے تا مولا تو نہیں جی ای تمنا بھی پوری فرمائے دعا پوری تھی جنت میں تھی وہ جوڑا چیا جنت میں تھی وہ مڈوں اچھی ویوں سبحان اللہ لیکن سفید رنگ جی ویوں امی جان سفید رنگ جی نہ کپے رنگ برنگی کھبے وری دعا منگے تا رنگ برنگی سفید رنگ برنگی وہ الگ الگ رنگے جا جوڑا انے کپڑے جی مڈ اچھی وی تو دوستو وچار کرو کہ غریب سید با دعا منگدا وات رب کائنات انہی جی دعائیں کے قبول کری گندو اج بھی کن غریب سید جی ای مدد کری دا تو بی بی فاطمہ جی روح کر پنج مدینے جی اندر تڑوی کر دعا کہی دی کہ یا رب العالمین ای مجھے غریب اولاد جی مدد فرمائے تو ان جی مدد فرما مدد فرما حاضرین کرام تو کر مقام بیان کریوں جے جی نند پن جو یہ عالم ہو حضور علیہ السلام خوش کاللہ کرے کہ عجیب گال بیان کیاں حدیث پاک صلی اللہ حضور امام پانکر کئی بچے کے راضی کاللہ کرے ان کے محبت سے مٹیوں دی ان کے گود میں کھلائیں ان کے بارہ کوٹیے نہ حضور مڑے ہو کیوں لیکن عجیب چیز بھی اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء پنجی نواسیں کے خوش کاللہ کرے گلیاں تھا حضور علیہ السلام جی زبان سرخ وی لال وی دوستو خوبصورت زبان وی اللہ دی رسول پاک صاحب میل تھی بھی پاک انہیں رنگ بھی چمکیلو رنگ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت چاہتا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام حضور علیہ السلام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوش کاللہ کرے پنجی زمان بارہ گڑی دوا
آخی زبان بارہ کری جے ان سرخی کے ڈسی نے امام حسن مسکرائی داو کھلے جی تو کو ماری داو ان سرخی کے ڈسی حضور زب بارہ کڑیے حضور دہن مبارک میں تی زبان مبارک بارہ کڑیے ان لال زبان کے ڈسی کریں امام حسن مسکرائیے مصطفیٰ زبان کڑیے وارا آئے دوستو اترو احتیاط رکھتا ہوا پنجی نواسے کے کچھ اللہ کرے حضور انہی تھی کتنا ناراض تیا ہودا جو کو انہی تھی نواسے کے بے دردی جی ساتھ کو زہر دے دے کو قریمت تلوار جوار کرے حضور کتنا ناراض تیا ہودا کہ ان نواسے جی ای حال ہو حاضرین کرام اللہ جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی پرورش کے اندر انہیں حضور کی بچے کی کنی پیاس لگے تو اللہ جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زبان بارہ کڑی کنے چوسائی داوا ارے مصطفیٰ جی زبان کے چوسی نو ایج صد کو وہ کہ حضور جی وفات تھی ترے امام حسن جی 7 ورے جی عمر بھئی لیکن حدیثوں بیان کہیں تاکہ مصطفیٰ اٹھانے ہوئی سوڑے 7 ورے جی بچے کے کور خبر ہوئی تھی علی بے پٹھو پردے نتو اچے دوستو اساں تو پڑھائیوں تا نا کہ پٹھو پردے نتو اچے امام حسن حدیث بیان کہی رہی کہ مجھو آقا ہی چوں آؤں سوڑے ہو سے 7 ورے جی عمر میں اللہ جی رسول سے حدیث ان حدیث کے محدثین قبول بھی کری رہی ہیں ان پہ جی کتابیں میں بیان بھی کری رہی ہیں مقام نیرو امام حسن المصطفیٰ رضی اللہ ای جر سنگت اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی حاصل تیہ دوستو تو اللہ تبارک و تعالی اوج طبیعت بنائے میں جو کو مصطفیٰ جی طبیعت ہوئی نرمی سے گال کرنی نرمی سے کلام کرینو ارے دوستو طبیعت کرو شکل بھی مصطفیٰ جی بنائے میں طبیعت الگ چیز ہے امام حسن کی شکل مصطفیٰ جڑی ہوئی ہو بہو مصطفیٰ سر تھی کرے متے تھی کرے ناف سودی پیٹ سودی ہو بہو امام حسن مصطفیٰ جڑا ہوا انہیں نیچانی کرے نے پگے سودی قدم مبارک سودی امام حسین مصطفیٰ جڑا ہوا ترے تعالیٰ حضرت عظیم البرکت محبت میں ہی چہتا ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ہے ان کے جاموں میں نیما نور کا صاف شکل پاک ہیں دونوں کی ملنے سے آیا صاف شکل پاک ہے دونوں کی ملنے سے آیا خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین امام حسن و حسین حضور جی وفات کے بعد صحابی کے تمنا تھی دی بھئی بوئے با کے بیگا اباری دوا مصطفیٰ جی یاد تازہ تھی دی بھئی حضور جی یاد تازہ تھی دی بھئی جی شکل مصطفیٰ جڑی بھئی تی سیرت بھی مصطفیٰ جڑی بھئی صلی اللہ علیہ وسلم نرم طبیعت ایکڑا راوی اوچینتا کہ ہوں ہمیشہ امام حسن جی ساتھ رہے رضی اللہ تعالی کینی بھی آنکھرو بول زبان امام حسن سے ہوں کینی نہ سنے اسے کینی بھی نہ سنے اسے کینی گالی دیدے کے نہ سنے اسے برو بول کڑی دے زمان میں تھی نہ سنے اسے انہی جی زندگی پاک دے اندر وچار تا کرو اترے سودی بیان کہیں تا ایکڑو لفظ ایکڑے مرتبہ سنے اسے حضرت عمر بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن جی کی زمین جے بارے میں کی جگڑو وہ ان مت امام حسن انہی کے سمجھائیں ہوتے کہ پاں ہی کریوں تو اس سمجھا نتے حضرت عمر بن عثمان غنی رضی اللہ ان وقت غصے میں اوہی چوبوں کہ اللہ تعالیٰ تو جی ناک خاک آلودہ تھیے
عرب جے اندر انج غصے میں چے وجے بس انجی سوا بیو کی بول لائے سنو صحیح گال نہ بھئی ات عرب جو مقولو وہ کے غصے میں ہی چودا تو دوستو خیال کرو کہ جن امام حسن کی زبان میں تھی کہ نہیں خراب بولنا نکلو انہی کے کترو خراب چے میں آئے ہوتے انہی کے کترو برو بلو چے میں آئے ہوتے حاضرین کرام جڑے ای لشکر جی صلح کرایو یعنی حضور جو کو خبر دنو حضرت علی شہر خدا دی اللہ تعالیٰ نو جی وفات جے بعد خلافت جی سیٹ تے کوفے ورا 40,000 افراد امام حسن جی ہاتھ تے بیعت کئیں دا کوفے ورا جڑے ہاتھ تے بیعت کئیں دا تے ان پٹیا ایڈا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی جو لشکر سامنے آئے ایڈا حضرت امیر معاویہ جی استحادی خطا وئی لشکر بائے مسلمانے جا آمنے سامنے تھیا حق تے یاد رکھ جا کہ امام حسن ہی با لیکن امیر معاویہ کے بھی برو بلو نچنو کبھی انہی وٹانی استحادی خطا تے بھی اللہ دے رسول جا صحابی ہیں حضور چاہتا کہ منجی کن صحابی جی بارے میں گفتگو انہی کے برو بلو چے ورو جہنم جی کتے میں تیکڑو کتو آئے جو کہ مجھے صحابی کے برو بلو چے پانکے نچونو کبھی پانچا ماما بھی ہیں امیر معاویہ تمام مسلمانے جا ماما بھی ہیں انہیں حضور جا صحابی بھی ہیں رضی اللہ تعالی انہیں جی غلطی بھی لیکن یہ غلطی اجتہادی غلطی چوا جائے حاضرین کرام تو او جڑے صلح تھیو امیر امام حسن رضی اللہ تعالی ڈٹھوں کے سامنے آمنے سامنے لشکر ہیں ہیریاں اشاروں کیاں تو لڑائی چالو تھی بنے امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان وقت مصطفیٰ جی او حدیث پاک یاد آوئی کہ اللہ جو رسول مجھے بارے میں خطبے جی اندر ذکر فرمایا ہو ابو بکر جڑے ای چووں کے سواری کتنی خاصی ہے تو مصطفیٰ مجھے وخان میں ای چووں کی ای مجھو او نواسو مجھو او بیٹو آئے جو کو وہ مسلمان جماعتیں جی اندر دشمنی ہوں دی لیکن ان جی کانے اللہ تعالیٰ محبت میں دشمنی کے محبت میں تبدیل فرمایا دو یہ حدیث یاد اچھی وئی شاید کہ مصطفیٰ ان جگالا کری بول چوہوں حضرت امیر معاویہ کے چیتا مکہ جنگ نائے کرنی آنکہ خلافت کپیتی آن خلافت آنکہ عطا کے اسے لیکن شرط ہوئی ہے ایک شرط ہی ہے امیر معاویہ کہ آن جی وفات جی بڑھیا آن پاچو خلیفہ بنائے میں چاہاں بیجی شرط ہی کہ جو کو حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی زمانے میں عراق نے عرب ورن جو کو ٹیکس وہ ان ٹیکس کے اتروج رکھے میں اچھے ودارو کرے میں نہ آجے تری شرط ای وئی کہ مو کے مہینے جو خرچو کو لکھ درم دینے میں اچھے ایک مہینے جو خرچو کو لکھ درم دینے میں چوتھی شرط ای کہ اہل بیت ازام میں تھی کہ تکلیف دینے میں نہ آجے امیر معاویہ چاہتا کہ چاروں شرطوں مکے قبول ہیں آؤں قبول کیوں سے امیر معاویہ تو امام حسن جی تاریخ تے خوش تھی دعویٰ دشمنی کی بے امیر معاویہ کے ایکڑے مرتبہ سپنجی مجمع میں چاہتا امام حسن بٹھاوا انہیں پوچھا کہ یہ تھا کہ ایس مجھا دربانوں قریشی خاندان میں ہے اور جو ان زمین تے اونچو کے رہے اونچی شان وارو کے رہے ایکڑا صحابی اوبا تھے کہ نے چاہتا ابن اجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چاہتا کہ ان تمام اونچے میں اونچو ہے وہ جو زمین تے اگر آئے تو امام حسن المجتبی جی ذات پاک کنڈی تے نانا محمد مصطفیٰ سبحان اللہ نانی خدیجت الکبرى ما سید النساء اہل الجنہ فاطمہ زہرا باپ سید الاولیاء ماما جان یعنی حضور جو اولاد ابراہیم و قاسم جنجا ماما آئیں ارے آؤں تو این چاہتو کہ پوری قریش میں ہے وہ جو اونچے مقام بری کوئی ذات آئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات آئے اس صحابی جواب دے کرنے چاہتا امیر معاویہ ٹھیک جواب لنو سے نا امیر معاویہ چاہتا خدا جی قسم ان روح زمین تے امام حسن جڑے اونچے مرتبے اور ہے اور جو کوئی آئی تے اتنی محبت بھئی انہیں کئی مرتبہ تے انعام انہیں اکرامی دا لیکن بالخیر ہم بیان ای نہ کیوں سے تے بیان ای کیوں سے تے کہ مارو انہی کے کترو برو بلو چون تے لیکن سین کترو کیوں تے جرے ای صلاح تھے بھی تو آپ سے محبت کرے ورا حضور سے یعنی امام حسن سے محبت کرے ورا چاہتا کہ اے آر المسلمین السلام علیکم یعنی اے مسلمانے کے رسوا کرے ورا تومت سلامتی وے سامے جے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کی جواب نہ دیئے اڈے جواب بے ای دیئے کہ اے سائل آر المسلمین بہتر آئے
اگر آپ مسلمانے کے رسوا کرے اور ان کے اگر لقب ملو آئے تو ای بہتر آئے، لیکن مکہ ای پسند نہ ہے کہ وہ مسلمانے جی جماعتوں لڑے انہیں آپس میں خون بلے مکہ آر المسلمین چو مجھے جو کو آؤں کیوں یہاں صلح ای بالکل درست نے صحیح آئے۔ ایک مرتبہ مسجد کے اندر مروان حضرت علی شیر خدا کی گاریں لیدوں برو بلوچیں دے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، سر کے نیچے رکھی کے بٹھائیں، کوئی جواب نتا دیئے، برو بلو نتا چھے، او گسو ڈیرہ للمنگ دو وہ، لیکن امام حسن او بردباری جا پہ کروا کہ سر کے جھکائے کرے انہیں سنی جاوا ان کے برو بلو اتری بار میں ان کے چھک آوئی پانی نک میں تھی نکری آئے تو اس سمیں اتی صاحب کریں۔ امام حسن فور اونچی نظر کہنے چاہتا کہ مروان تو اساں جو گورنر بنی اتنے بیٹھو ہی ہیں، اتنی بان نہ ہے، اتنی خبر نہ ہے تو کہ سوہت اللہ تعالیٰ کھادے پی دیلا کرے دینے آئے، اگر ناپاکی کے دور کرنو آئے یا پانی نکجے کے دور کرنو آئے تو ان دی حد سے استعمال کری مصطفیٰ جی شریعت آئے۔ انہی کے برو بلوچے میں آئے ہو آپ کی نہ بولیا، لیکن اگر شریعت جے خلاف عمل دیو تو فوراً اہل بیت اعظام جلالی جواب دے دی دعویٰ انہیں مروان ان کے قبول کے جرے انہی جی وفات تھی بھی جنازو کھنی کن امام حسین بنی رہا آپ جا رکھا مروان بھی جنازے میں آئے ہو ان وقت روئی رہے ہو آئے۔ امام حسین چہتا کہ مروان مجھا بات جے سنی زندہ بات یا سنی تو آرام کلا نہ دینے کے چین سکون نہ دینے تکلیفوں دی دو رے تو انہی کے مینا تانا کئی دو رے انہیں ہنے انہی جی وفات تے تو آنسو باہی روئی شرم نہ دیئے چھے۔ ان وقت مروان رودے جواب دینے کہ اے امام حسین پہاڑ جی طرف اشاروں کے ہوں کہ او بروان اشاروں کے کہ ای ذات امام حسن جی ای ذات وئی کہ ان ڈونگر کتابی مضبوط ذات وئی کہ انہی کے تکلیفوں ضرور دنوں سے لیکن آہ نچوں انہی جو صبر ان پہاڑ کتابی بلندنے بالا تو غیر انہی جا دشمن قبول کئی دعویٰ کہ صبر جی اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کترا آگر با۔ دوستو وچار کرے ہو کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ای کیا تھی حیث ملیو ای دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تی حیث ملیو آئے کہ حضور جی شکل آئے تی سیرت بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی سیرت پاک ہے۔ حاضرین کرام امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی نرم مزاج جواتی عبادت جو بھی ودار شوق وہ پنجی حج پیدل کیوں پگے پاری پنجی حج سے اینج نہ مجبوری میں نہ اڑکے پڑکے قیمتی گھوڑا اٹھ ہلے بیٹا غلام چاکر وے لیکن اٹھیں تے گھوڑیں تے سوار نہ تھی انہیں پگے پاری بنے انہیں حج بیت اللہ کوک چے کہ امام حسن سوار تھی ہوئی قیمتی گھوڑا موجود ہیں جواب ہی دیئے کہ گوارا نہ ہے کہ اتنی اونچی دربار میں بنی رو یہاں انہیں آؤں بادشاہیں ورجی بنا ارے ان دربار میں فقیریں ورجی بنا مجھے شان دے ہی آئے ایک کتنی اونچی دربان آؤں عرضی انکساری سے آؤں جھکی کرنے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حج ادا کلا پیدل بنی جو یہ حاجی پیر جو میڑو نگو جو کو کیمپ لگا پیا میں انہیں جوان عورتیں کے مالی سن کہیں بیٹھا یہ حاجی پیر جا میڑا نوا دوستو یہ محبت وئی انہیں مدینے تھی بھی اگر سفر کیا ہوں کوفے تھی تو لمبو تھی تو 2200 کلومیٹر تھی رہا ہے لیکن اگر مدینے تھی بھی اگر سفر کہنے مکہ آیا ہودا تو ابھی بچ میں 500 کلومیٹر سے ہیور وجی ہائی وے رستہ نوا پہاڑی رستہ ہودا وا انہیں گرمی عرب جی ان میں پنجی حج ادا کہنا گونے دوستو مشکل کم انہیں وچ میں کیمپ لگے لا نوا جو کو چیندان کے جو کو وندہ میں پگے پاری انہی جو چونوں جو ایجوے یار کہنی پگے پائی دلتا مزاڑی ہے جیتی ارے بابا مزا گلنا ونی روئی کہ ان مزار تھی تم فیض گلنا کرے ونی روئی فیض جو تو نام وہ پگے پاری بنے تھا انہی کے خبر ہی نتی وے کہ درگاہ تے ونے جو ہے کہ نہ وہ میڑو فرین ایک پاچا لے درگاہ تے سلام برے یار ہی تو بولی ہے اسے درگاہ سلام برے بابا ای کیڑی محبت آئے اگر ای جا کے محبت آئے تب آدھا دیئے میں کون ہوتا ہے انہوں آجی پیر رحمت اللہ لیتے پگے یہ تو کھادے پیدے جا شوق ہیں انہیں ان شوق ہے کہ سکھا اگر آئے تو انہوں اگر خبر پودی کہ کیاں سکھا پوری کرنے سکھا کئی دے بولی بندہ بھئی حاضرین کرام تو آجی پیر ادا کوئی بھی نہ سواری ساتھ میں
نہ کوئی کیمپ لگے لو آئے نہ بیو کی لگے لو آئے اتنی آجزی ان کا ساری سے بنی رہی ہے کہ اتنی اونچی دربار میں بنا تو بادشاہیں ورجی نہ بنا پگیں دیکھنے مرتبہ سوجا چڑھی آوئی غلام چے تو آقا پگ سوجی بیاہیے مہربانی کے نے اٹھیں تے سوار تھے انہوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا نواسا چہدا رب کتا شرم اچھی رہی ہے کہ کی سوار تھیا لیکن تو چاہی رہو یہ تو جی محبت سے تھیکڑی گال کے سن تھوڑا کلومیٹر تیکڑو گام اچھی ورو آئے ان گام جندر حفشی بانو یعنی سیدھی کارے رنگ جو حفشی غلام ہوں دو ان جی ہاتھ میں تیل جی بوٹل ہو دی تو ان تیل جی بوٹل کے کھنی اچھے مجھے پگتے مالس کہی جے اللہ کہیں دو تو مکے شفا کاملہ ملی بندی ارے دوستو ایاں او بستی پگی نائے انے دکان لگے لو نوو کیوں تے تیل مل دو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ سے وٹھو ہو دو حفشی سے یہ ہمیشہ بیٹھو ہوئے تو ایڑو نائے ارے علم غیب تھی چاہی جاوا کہ ان جگہ تے گام میں حفشی ہو دو پریشان آئے ان وطانی تیل گنی جائے ارے دوستو جڑے کئی فاصلے تے امام حسن کے گام جی بستی جو ذکر کری رہی ہیں انہی جے علم جو ای عالم ہے تو محمد مصطفیٰ جی علم غیب جو کر عالم ہو دو حضور جی علم غیب جو کر عالم ہو دو آدرین کرام جڑے ان بستی جی اندر پگا تو یقین نکرو سیندھی یعنی افشی غلام نظر آئے امام حسن متبا چہتا کہ اے غلام آؤں جو کچھ وہ سے کیوں من اوریو افشی غلام ان جی ہاتھ میں نیر تیل بھی آئے وہ نہیں کہنے چاہتا مجھے آقا چہتا کہ پگ تے مالش کرنی ہے تیل کھبے تو چاہ آقا کہہ رہی ہیں تو جا چاہ امام حسن المجتبہ مصطفیٰ جا نواسا صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین کرام اوچے تو کیا مجھے تیل جا پیسہ نتا کھپے مجھے ان آقا دی دربار میں کوٹھیل پریشانی بیان کریاں انہیں مکے تیرو لگے تو کہ سوجا کور چڑے دعا منگے تو سوجا ختم تھی بھی لیکن قسمت بنائی نہیں بھی حفشی جی کے پریشان ہے منہ اٹھے اچھے وسیل ہو گنے تاکہ ان جی پریشانی دور تھی بھی وہ حفشی غلام آئے یا امام حسن المصطفیٰ نواسائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے آؤں تکلیف میں یا مجھے عورت امید سے وئی انے ان کی وہ تکلیف چالو تھی ہے جو کو جنم جے وقت دی لیکن بچے جو جنم نہ تو تھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے گرے صحیح سالم اولاد عطا پرا سلامتی جی ساتھ ڈیلیوری تھی بنے حضرت امام حسن المصطفیٰ جا بول لکھنے تاکہ ون گرے بچے جو جنم تھی ون گرے بچے جو جنم تھے او خوشی سے گرے آئے تو سلامتی جی ساتھ بچے جو جنم تھی چکے بچوں بھی سلامت آئے صرف بول لوں وہ ہاتھ اونچا نائے کیوں صرف بولیا کہ ون گرے بچے جو جنم تھے آئے اللہ فوراں دعا قبول کرے انہیں ان عورت کے ان تکلیف کتا چھٹکارو دے کرے انہیں ان کے صحیح سالم اللہ تعالیٰ امام حسن جی زمان جی صدقے میں اولاد عطا فرمائے کرامت وی دوستو کرامت وی امام حسن المجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اتنی آززی انکساری سے پیسہ کترا ہودا وا سخی کیڑا وا امام حسن سخی کیڑا وا روایت میں آئے کہ 3 مرتبہ پھر جو اردو مال اللہ جی راہ میں خیرات کریے دو 3 مرتبہ اردو مال اللہ جی راہ میں خیرات کریے دو وہ مرتبہ پورو مال اللہ جی راہ میں خیرات کریے دو انے کدے کدے حال ہی ہو دو امام حسن جو کہ منگیلا کو سائل اچے تو ہکڑے ہکڑے سائل کے لکھ لکھ درم عطا فرمائے دیئے لکھ لکھ درم لکھ لکھ روپیہ نہ تو چاہے لکھ لکھ درم جو کو وے تو او سکو چاندی جو سکو وے تو انے او زمانوں 1400 ورے جو ان لکھ درم میں جو باؤ کنا پوجے ہن زمانے جی حساب سے بیچار تا کرو پانچ چونتن کہ ایسا ننڈی عمر میں تے چارانہ واپریلا ملیا دیا ان میں کئی باپ بلی ہوئی وری ان کتا بوڑا ہوئے اوچے تھا کہ چارانہ کرو ایسا 10 کے جی اندر پورو مندرے کی خریدی نہ لیا جی داؤں سے حاضرین کرام اموک ورے جو ای عالم وہ تو 1400 ورے لکھ درم کنا پوجے امام حسن پا 1 روپیو ڈیو سے کتنا مینا تانا کیوں دوستو ای لکھ لکھ درم اللہ جی راہ میں خیرات کری دا ہے وچار تک کرو کہ ان وقت انہی جی سخاوت چو کور عالم دو کے سائل اچھے تو جی درتے ای کیا تھی ملو
قرآن چے تو مصطفیٰ کی امت سائلہ فلا تنہر کہ منگے والا اچھے تو انہی کے لوسیوں نو جترو تھی سگیا تا فرمائے دیو ای وہ اہل بیت جو طریقو جو کو دربار مصطفیٰ سے ملے لو وہ کہ اللہ جے رسول جی او سنت کہ حضور وٹے کی بھی نوے توئے بھی ان سائل کے پاچھو نہ دیو اللہ دیئے واہ کیا جودو کرم ہے شہ بتہا تیرا واہ کیا جودو کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حاضرین کرام اس سکاوت یعنی جی سیرت جے متعلق دوستو کئی واقعات ہیں نا ان واقعات کے اگلے پروگرام بو ورے تھی آمٹے تقریر کہیں تو اتنے سال ہے ہم بیان بھی کری چکی ہوں درود شریف پڑھو بلند آواز اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم اڑے پاک شخصیت جے میں کوئی خامی نہ وئی کہ آہ نچے اوپن جی کم سے کم کرے اونچی نظر نہ کرے وری ذات اتری سخاوت کرے وری ذات لیکن دنیا جی موت ڈکن نہ ہے دنیا ایڑے کے پاک شخصیت کے بھی نہ چلے اتنے سودی کے بادشاہ چھڑنو بڑے تا ہوں بادشاہ نتی کھپے 6 مہینے میں دے دنو مکہ نتی کھپے خلافت جن سے خون بہے بادشاہ دے دنو کوفے برے جے اندر ماحول خراب تھے یہ کوفو چھڑنو مدینے میں ہلے آیا جس نے 41 کے اندر آپ بادشاہ چڑھو انہیں مدینے میں ہلے آیا کہ نانا جان دی دربار میں رہا اڑا بنا حضور جی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا مجھے زندگی جا دین پورا کئی گنا اتنی بردباری سے دوستو امام حسن مدینے میں آیا لیکن دوستو ایڑے پاک شخصیت امام حسن المجتبی دی اللہ تعالیٰ نو جاپن دشمن وا مجھڑو اچڑو گناہگار کہیں جا نک وڈے وٹو کہیں کہ کورچے وٹو کہیں کہ کورچے وٹو یا آنجڑو کو گوے پاں کور دندہ کہیں تو پاں کے خبر ہے انہی جا دشمن میں تو کور عجیب چیز ہے دنیا جو پہلی تھی دستور ہے کہ ان پاک شخصییں کے نائے چھڑیوں تو پاں جنے کی کدا چڑی دار پاں بھی کہیں کہ نتا چھڑیوں پاں بھی نتا چھڑیوں پاں کے کوئی نتو چھڑیوں اللہ تعالیٰ توفیق دے انہیں یہ سمجھ عطا فرمائے ہر مسلمان کے کہ ہر ایک حضور دی حدیث پاک ہے کہ ظن المومنین خیرہ کہ ہر مومن جی بارے میں خاصو گمان کرے برو گمان نہ کرے پاک آرے خبر ہے کیڑی نمازو پڑھے دو ہے اور سودی اصحابے کو رمدو نہیں کہی دو بھئی رمدو آنے تے نماز پڑھے دو نا تو ایور جی گال کر پہلے جی گال کے چھڑ دے حاضرین کرام امام حسن المجتبی مدینے جی اندر آیا لیکن مدینے جی اندر ابو دلال انسان امام حسن جی خون جا پیاسا تھیا کیروا کیر نوا ان جی لسٹ کوئی کتابے میں ندی ملے لیکن اترو ضرور آئے کہ جنت امام حسین جی شہادت میں ان یزید جو حد وہ تھی امام حسن جی پر شہادت میں یزید جو حد دلال لکھی کری وے دیں ڈٹھے ہیں کہ باپا جی وصیت لکھ لی ہے کہ اگر باپا جی وفات تھی ان امام حسن بندہ خلیفہ تو منہ کے بادشاہت نہیں ملے تو ای پیسہ دئی دئی کرے دنیا ان پیسے جی بارے میں قرآن چے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کہ مال آنکہ ہلاک کری وے دو تے سنی کہیں قبر میں پوچھدا اللہ اکبر ان اموالکم واولادکم فتنہ جو مال نے اولاد فتنو آئے وہ ایمان کتا ہاتھ دوئی گڑوں جو کو امام حسن جا خون جا پیاسا بنی چکیا ہوا مدینے کے اندر آپ زندگی گزاری رہا کہیں کہ تکلیف نہ نہیں رہا کہیں کہ ایزان نہ نہیں رہا دوستو لیکن کر دیئے تو کہ آپ ایکڑے مرتبہ شہد یعنی مد پیئے تا تو مد پی دیجی کانے آپ جی پیٹ میں درد چالو تیو پوری رات پہ پیٹ دکھ دو رہو وجہ سمجھے میں ناوئی کہ کرگال آئے کاؤں پی دو مدھیاں اندی کھانے بلا ہی مکہ درد کی چالو ہوتے ہوا ہے لیکن سمجھی گا کہ کوک مجھو دشمن ان میں زہر ملائے وے دے آئے انہیں مکہ تکلیف دلا کرے منگی ہوا ہے صبح جو وقت دربار مصطفیٰ میں حاضرین
ॾिनो या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या नाना जान मूंखे तकलीफ़ तो तकलीफ़े मथे तकलीफ़ूं अची रहियूं या रसूल अल्लाह रात जे वक़्त मद शहद पीदो या अने मूंखे तकलीफ़ चालू थई वई आहे मुस्तफा दारुल शिफा यानी शिफा जी दरवाज़े ते आयो या मुस्तफा मूंखे शिफा अता फरमायो दुआ मंगियो अने केर दुआ मंगियो नवासा दुआ मंगियो जेके ज़बानूं अताई दवा खुश करेला करे फौरन शिफा मिली वई पाछो घरे आया थोड़ा डी थियावा दोस्तो थोड़ा डी थियावा अने आपके खजूरे में हने जहर मिलाए के ॾिनो खजूरों जो को खासी वयूं इन खजूरे में जहर मिलाए दो खराब खजूरे में जहर न हो बाज रिवायत में जो हज़रत जौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो को आप जी ज़ौजा मौद इन्हीं जो नाम गिने ता किताबु लेखे वरा के ई वाज़े में लेकिन गलत है वहां के नाम न गिनू खपे इतना अजीम विलायत जा शहसवार इमाम हुसैन भी किन के इमाम हसन जी कत्ल जी बदले में कत्ल नाए क्यों अने 46 सुधी किन हदीस के अंदर इन जो उल्लेख नाए तो पा किन्नी ते निकी कई सगो के अजीम शख्सियत जी मौत जी बारे में चो के ही कत्ल के ना के जो नाम न गिनू खपे जोदा जो नाम गिने ता से एतरेला करे गिने दा कि खजूर खादो तो गरवरी जो को खासी वे मोहब्बत कई दी वे शोहर से तो उनकी आदत वे थी कि खासी खजूर पिंजी शोहर के लिए पिन खराब खाए तो हज़रत जौदा ईज क्यों के खासी खजूरू इमाम हसन के दिनों ते ताजी अने पिंड जो को सोकेलियों ने वयूं निचली क्वालिटी जो उ पिंड खादों ते इमाम हसन के जहर असर करियो हाजी ने किराम ने जरा के उन कदा ऊंच वो तकलीफ और ज्यादा थी पूरी रात तकलीफ के अंदर कटिए था लेकिन सुबह जो वक्त दरबार मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मटे दुआ किए था तो हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में तावीज़ हर बला है मोहम्मद के शहर में हर गुनहगार उम्मती ला करे शिफा मदीने में मौजूद है तो इत नवासा मुस्तफा वा जेड़ी मदीने में गुंबद खजरा ते हाजिर नो ये तो दोस्तों शिफा मिली वही हुजूर जी रोजे मुबारक थी वो दिल में ख्याल आयो कि मदीने बरा अमुक मुजा खुफिया तौर पे दुश्मन बनी चुका है ये बाबा जी जो को हुकूमत वही दिमश्क कोफे कोरा रवानो थे न दिमश्क कोरा उड़ाऊं सलामती जा दी गुजारिया उड़ाव्या तो आप जा शियावा आपसे मोहब्बत कई दवा कई तो हाज़रीन किराम आप जी आमद थे खुश थिया इनमें एकड़ो डोंग रची कने नाबीना अंधो भी वो अखियां से यानी कने अंधो बने हूं दिल जो भी अंधो जो को इमाम हसन जी जात के पहचान ही न सकियो तकरीरू सुने अने एड़ो लगे कि एकड़ो ईद समझी रहो अबे कोई न तो समझे रिवायत में आए दोस्तों इमाम हसन मुजतबा अज ही आऊं पढ़ियो से कि इमाम हसन जी आवाज में ऊ मिठास वई कि ऊ तकरीर कई दवा तो रावी बयान फरमाइए था कि एड़ो लगे कि घंटे जा घंटा निकरी ने ऊ तकरीर कई वेठा पा तकरीर सुनो वेठा इतनी आवाज में मिठास मौजूद हुई नरम लहजे से इतने खास अंदाज से तकरीर कई दवा उरुए यानी करी गई यानी कने डोंग रची दो मोमिन न हो ना हाज़रीन किराम मौको तलाश कई दो कि मुके भी मौको मिली इमाम हसन के तकलीफ बुझाया शहीद करी दा एकड़ी बाजार में पिंज किन सहाबी जे साथ रफीक जे साथ दोस्त सियात गाली कई रवा वो अची करे यानी कने नेजो इमाम हसन जी पग जी सौंत रखे ने वजन देने तो वो पूरे नेजे जी अणी इमाम हसन जी कदम मुबारक में पेश कई गई अल्लाह अकबर अल्लाह इमाम हसन जी आह निकरी वही नेसे के जेड़ो कड़े इमाम हसन उमुगनी जा साथी पकड़ी गिने था इमाम हसन चेता के छड़ दो इजी अखियां से अंधो है तीन दिल से भी अंधो है इनके छड़ दो हाय हाय दोस्तों एड़ी सखावत कि पिंजी तकलीफ दिने वरे के दिसी रही है लेकिन माफ करी रही है कि अल्लाह ताला बेहतर है अल्लाह ताला बेहतर बदलो के नहीं वरवा अल्लाह ताला बदलो के अगर मुझसे नहीं के दुश्मनी है इन्हीं जो दोस्त डॉक्टर यानी तबीब वो चेक करें तो क्या इमाम हसन ये अपा करे ने नेसो ना लगो इनमें तो जहर मिले लो इनमें तो जहर मिले लो यानी जहर आजी जिस्म में चढ़ी रहो है ये तो खासो तो हम टाइम ते पूरी आयो से जी दवा क्यों से ने जहर उतरी हुआ या
امام حسن چاہتا کہ ہانے مکے تیر بھی ریلا نہیں دیا مدینے میں اودو سے تا نانا کے فریاد کئی دو سے شفا ملی وندی بھی ہدا کے پکاریاں اللہ اکبر پاچھو مدینے میں آیا مدینے والا تلاش میں وا جو کو آپ جا دشمن وا مدینے جندر آیا تو دوستو آپ کے 5 مرتبہ زہر دئی چکیوں وہ ہانے ایڑو پلان بنائیوں کہ امام حسن کے ایڑو زہر دیوں کہ ان زہر تیو تھی نہ سگیانے گرتے آپ جی زندگی جڑی پورا تیونے حاضرین کرام ہیرا کنی جو جے کے زہر چوا دے ان کے پیسی کرے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے تیار کہیے تھا تہجد نماز لاب جی عادت ہوئی رات جو تھوڑی کوار سمیانے پو اللہ کی راضی کرے لا تہجد نماز لا کرے بیدار دی دعویٰ ہنے کہتے وسواس ناچی دو وہ اترے لا کرے کونجو رکھیں تا ان کونجے تے کپڑوں بندیے تا نے مہر بندیے جیتا تاکہ کو کھولے تو خبر پئی ونے کہ ہی کھولے آن میں تھی پانی نہ پیا حاضرین کرام کنی توبت وقت اچھی کرے انے ان زہر کے ان جدر پیسے لے زہر کے ان کونجے میں اتاری وے دے حاضرین کرام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے رات جو بیدار تھی تا دسیں تا کہ مور سلامت آئے انے ان کونجے کے کھولی نے پانی پیے تا پانی جو گونٹ بھرے ہوئی ہیں انے او پانی کور پانی ہو یارو جیڑو ایک رو گونٹ بھرے ہوئی ہیں نہیں گونٹ جیڑو موتی نیچے آرے ہو حلقوم جا ٹکڑا کہی دو آئے ہو او زہر اترو ظاہر قاتلانہ وہ کہ حلقوم جا ٹکڑا کہی دے جی نیچے اچھی رہو آئے آپ جی انتڑیاں جا ٹکڑا کہنے نیچے میں نہیں رہو آئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرے یہ احساس کہیے تھا پہنچے بیٹے قاسم کے جیتا اے بیٹا قاسم جلدی چچا جان امام حسین کے بلائے ہو آجی باجی آخری وقت اچھی وہ آنے آخری بار سے ملاقات کرے ہو پھوپی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلائے ہو امام حسین و زینب دوڑ دایا امام حسن جی حال نسی کرے نے کلے جیسے کلے جو ملائلہ لگا اے بھیا جان یہ اچانک کرتیوں کیا جی جسم جی انتڑیاں جب ٹکڑا تھی رہی ہیں الٹی مٹی الٹی کھیمتی کہتی رہی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجی باقی سینے سے سینوں آخری بار ملائی رہی ہے آخری بار امام حسن جو سینوں ملی رہا ہے بھیا جان خبر نہ ہے آؤں تو گھنے ان کی تاکید سے رکھو اسے ان پانی کے لیکن جڑو گونٹ بڑے ہو یا ان کونجے میں تھی مجھے انتڑیاں جا ٹکڑا تھی آئی یہ کہڑو زہر قاتلہ ہو حسین چہتا آؤں بھی نیریاں کونجو جڑو کھڑیاں تا با میں ہمت نوئی اتی کنے جیڑو چھنے لایا او ہتھ میں تھی نکلی کنے زمین تے جھنے تو گونجو زمین تے جیڑو پانی جھنے ہوا ہے تو ان زمین میں تھی ففولا چالو دے جائیں حسین جیتا کہ کنی تے مجھے باجی نرم کلیجے کے ہی زہر چھڑی سگے ان زمین چا ٹکڑا کہی رہا ہے تو حسن جو کلیجو تے اگلو گوشت جو بنے لوا ہے اللہ اکبر آپ کے الٹی متے الٹی رنگ تبدیل تھی رہا ہے نصیحتوں گئی رہی ہیں کہ بھیا حسین ایاں تاکہ ایاں آنکے کربلا جو میدان میں ثابت قدم ہونو ہے زینبہ کے ساتھ نہیں ہوا ہے امام قاسم کی نصیحت کری رہی ہیں وصیت کری رہی ہیں کہ اے بیٹا تو چچا جان جو ساتھ کربلا جی میدان میں نہ چڑی جے بعض میں آئے کہ تعویز بنانے چاہوں کہ ان کے بازو تے بدی رکھ جا مصیبت اچھے طرح کھولی جا گفتگو چالوئی دوستو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی پوچھا کہ یہ تک ہے بھیا جان مجھے چہرے جو رنگ کھیڑو ہے بھیا چاہتا کہ بھائی پورو رنگ نیلو تھی چکیو ہے ان زہر جی اثر سے امام حسن چاہتا کہ بھیا یاد رکھو مجھے شہادت جو وقت قریب اچھی ہو شہادت جڑی قریب اچھی آئی ہے نان قریب مصطفیٰ جی میراج بری حدیث سے یاد کرو کہ حضور چاہوں کہ وہ محل لٹو سے ایک نے جو رنگ لال ایک نے جو نیلو خبر دنوں کہ حسین جی شہادت جے وقت پورو جسم لال ہو دو حسن جی شہادت جے وقت پورو رنگ نیلو ہو دو گفتگو میں امام حسین پوچھا کہ یہ تھا کہ بھائی جانیاں کی کیر زہر دینے آئے اللہ اکبر امام حسن جی سخاوت میرے دوستو
اہل بیت جی سخاوت چھیلے سودی قائم دائم رہی ہے بھیا جان ان کے ساتھ ہی کر کہی دا اے حسن با ان کیا قتل کریے دو سے آجی خون جی بدلے میں امام حسن ترے جواب دیا تھا کہ با اگر جو کو مجھے خیال میں آئے آن جو ناگ نہیں میں جا ان کے قتل کہی جا نے حقیقت میں اون نوے تو مولا کرے گا ناگ قتل دیئے اے دوستو وچار کرو جو کو ولی جب بیٹا جے کہ پوری دنیا ورے کے ولایت جیاتی ملے اوچے کہ مجھے گمان میں وے ارے دوستو علم ولایت تھی بھی خبر وہی کہ مکہ کیر زید نے آئے لیکن بنت کی قتل کرے ورے زید نے ورے تکلیف نے ورے کہ انی تے معاف کہی رہی ہیں انہیں چاہی رہی ہیں کہ اگر اوج قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان مٹانی بدلو گندو اے امام حسین آنکہ کئی چہتا کہ بھیا جان نام گنی ہے جو لیکن حسین امام حسن چھلے سودی نام نتا گلے آخرکار گفتگو چالو گئی انہیں اچانک اکڑی کے آئی جن کے جنر دوستوں آنے کوئی اناز باقی نہ رہو کو نریے تاکہ انتڑیے جا ٹکڑا باہر آیا ہیں کلیجے جا ٹکڑا باہر آیا حسین جو دل ہلیو اللہ اکبر انہی حسن جی آخری ملاقات وئی آپ ان دنیا دار الفانی سے رخصت کہیں تھا انا للہ و انا الیہ راجعون انہیں آپ کے وہ جنت البقی بی بی فاطمہ زہرا جی قریب میں دفن کرے جی اندر آئے اللہ تعالیٰ امام حسن جی فیض کے ہمیشہ پاؤں فیض یاب تھی دراری توفیق نصیب فرما وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے مانگے مبی دفن ہونے کو مل جائے دو گز جمی دفن ہونے کو مل جائے دو گز جمی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع ہے امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع ہے امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویکرہ والآخر درود شریف الحمد کل شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی سیدنا محمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم